Hello guys, good morning. Magtuyok-tuyok na punta diri guys. Sa usa ka baboy, charot lang. Maglechon ta guys, lechon. Hapit na gid siya ma-brownies guys. Ang iyahang panit guys. Usay lami ibutang ani guys para crispy iyahang panit guys. Comment down below. Masarap talaga guys ang balat ng baboy guys sa lechon. Pag crispy. Yung crunchy. So yan guys. Dito muna tayo guys. Kasi mamaya guys, chibugan. Sa totoo lang guys, no, ang masarap lang sa part sa lechon guys is balat. At saka yung sa tiyan. Ang among taga-tuyok guys, o to guys, o nasa punuan sa sana makupa? Rambutan. Itago niya yung naong guys kay daghanay kuno koy followers guys 8.4k. Naklaro daw iyang naong guys kasi makakita daw siya uyab. So yan lang guys, happy watching and please like and share my video. Bye bye, yan ang pingat.